Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nglajengaken maos asbab ziyadatil iman wa nusuruh, sebab bertambahnya keimanan lan ugi berkurangnya keimanan. Kita tasih wonten sebab nomor kali ingkang saged dadosaken iman bertambah, iman kuat, makrifatu asma'illahil husna wa sifatil ula, mangertosi asmanipun Allah ingkang sae lan sifatipun ingkang tinggi. Bapak Ibu, kepengker sampun kita waos faedah mengetahui nama dan sifat niku pengaruhipun ageng kaitanipun kalih peribadatan lan ketundukan. Bahkan penulis berterakan setunggalipun hadis Nabi, jaminan tiyang niku lebet jannah yen purun merenungi tentang kandungan nama dan sifat pun amalaken. Kasarat wonten hadis ingkang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidatan man ahsaha dakhala jannah. Ngendikanipun Rasul, Allah niku gadhahi 99 nama, 100 kurang 1. Sinten ingkang ahsaha, menghafal, memahami maknanipun, mengamalkan kandunganipun, dakhala jannah, mlebet dhumateng jannah. Bapak Ibu, saderengipun kita waos penjelasan penulis niku kata-kata Allah memiliki 99 nama niku bukan sebagai pembatasan. Karena samangke asmanipun Allah niku tanpa batas. Amargi asmanipun Allah niku enten ingkang anjaltahu fi kitabik, yang kau turunkan di dalam kitab. Yang diturunkan di dalam kitab niku iso diitung. Lajeng nomor kali asmanipun Allah niku enten ingkang kamu ajarkan kepada seorang dari hamba. Yang diajarkan di mata hamba berarti terartis iso diitung. Tapi sama ke
asmanipun Allah niku enten ingkang awif taksarta fi ilmil ghaibi indah. Panjenengan simpen wonten ilmu gaib di sisimu. Yen ten ilmu gaib Bapak Ibu berarti mboten saged kaetung karena rahasia saking Allah Subhanahu wa taala. Mila kata-kata Allah memiliki 99 nama niki bukan pembatasan. Niki para alim ulama namun nerangaken iki lho jenenge Allah tanpa batas. Nek misal 99 orang mau menghafal, memahami maknanya, mengamalkan, dijamin berbejana. Lah 99 nama niku Bapak Ibu catatan nomor kali niku boten enten rincian khususipun. Kan enten mriki biasanya kan sampul Quran. Niku ingkang enten ingkang nyebat iki lho Asmaul Husna. Kadang pengajian sadurunge ngaji niku diwaca sik wallahul ladzi la ilaha illa sak terus ini War-Rahmanur Rahim Al-Malikul Qudus niku saking riwayat Imam Tirmidzi hadisipun lemah. Enten sebagian nama ingkang boten-boten dalilipun. Mila para alim ulama nerangaken 99 nama Allah niku rincianipun entenipun ijtihadiyah. Entenipun ijtihadiyah. Terus boten enten sing plek dalil iki lho 99 niku boten wonten. Sami kados misalipun iman niku enten 79 cabang. Rincian 79 cabang niku Bapak Ibu boten enten. Sing enten ulama berupaya untuk mengeluarkan. Dan ini dua catatan. Langsung ketika dipun penulis walaisal murad bil ihsa ada apa-apa. Ekan pun maksud ihsa man ahsaha niku boten namung sekedar ngitung terus dihafal boten. Li'annahu qad yaqudul fajir. Karena terkadang enten tiyang fajir 99 asmanipun Allah apal. Mboten namung apal, apil. Saking apal banget iki. Enten. Dadi mboten namung sekedar ngapal. Wa innamal muradu al-amal biha. La ingkang pun maksud niku Bapak Ibu tiyang purun ngamalaken. Tiyang purun ngamalaken. Mila satu keharusan nama dan sifat Allah itu dipahami. Jadi min fahmil asma'i wa sifat. Langsung mangertosi punapa ingkang pun tunjukaken min ma'anin dari makna-makna. Hatta yatasanna al-istifadatu tamatu biha. Sehingga samangke gampang mengambil faedah yang sempurna. Gampang. Berarti mungkin boten namung dihafal, nek dipahami. Boten namung dipahami, nek diamalkan. Sehingga Imam Nawawi kata-kata ihsa man ahsaha niku piyambakipun ngendikaken salah sama rotiba 3 tingkatan. Tingkatan sepindah niku diapal dihitung lafate. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Ghaffar niku dihitung diapalke jumlahipun 99. Nomor kali niku fahmu ma'aniha wa madrulatiha. Nomor kali pun faham makna dan apa yang ditunjukkan atasnya. Contoh Allah Ar-Razzaq. Berarti Allah Ar-Razzaq niku Allah Maha Pemberi rizki. Yang Allah Maha Pemberi rizki sedaya makhluk teng langit lan teng bumi niku rizquha Allah. Rizki ini sing jamin Allah Subhanahu wa taala. Niku jenenge paham maknanipun. Kalau Allah Maha Pemberi rizki berarti Allah mboten njaluk rezeki. Benten kali makhluk yen makhluk niku kabeh butuh rezeki. Nggih, sesembahan sakjane Allah niku butuh rezeki. Tapi Allah Ar-Razzaq, Allah itu tidak butuh rezeki karena Allah yang Maha Pemberi. Bapak Ibu,
nomor kali ini pun dipahami. Lajeng nomor 3 ini pun doa Allah biha wa hadza syamilun li du'ail ibadati wa du'ail mas'alati. Sing nomor 3 diamalke dinggo doa. Doa niku saged doa ibadah, saged doa masalah. Bapak Ibu, niki perlu perkara niki. Contoh Allah Ar-Razzaq. Wis apa? Maknane Maha Pemberi rezeki. Semua makhluk rezeki pun Allah yang nanggung. Lajeng Allah boten njaluk rezeki. Karena Allah zat yang Maha Pemberi rezeki. Diamalke sepindah dengan doa ibadah. Kapan seseorang terus pun disunggalipun tiyang niku prakteknya doa ibadah, Allah Maha Pemberi rezeki. Niku tidak akan ketaatan, ketaatan niku jaminan Allah paling rezeki. Kata sini wonten ing ayat wa batagu indallahi rizqa wa buduhu waskurullah. Golek ana rezeki wonten ngarsanipun Allah dengan cara ibadah, dengan cara syukur. Oh, berarti ngamalke kandungan nama Allah Ar-Razzaq niku ibadahnya semakin kuat. Lajeng doa masalah niku dienggo wasilah anggenipun nyuwun ya Razzaq wahai zat yang Maha Pemberi rezeki, mancurake dumateng kula rezeki ingkang halal ingkang barokah. Bapak Ibu, telung perkara niki yen sampun pun amalaken niku dijamin masuk ke dalam jannah. Pun jamin masuk ke dalam jannah. Jadi hafidhaha wa fahima ma'aniha wa taqadaha wa ta'abbadallaha biha dakhala jannah. Dihafal, dipahami maknane, diyakini, lajeng beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama tersebut, jaminan yang mlebu dumateng jannah. Bapak Ibu, sampun kita aturaken satu nama niku yang diresapi wis dadi wong akeh. Wis dadi wong akeh. Itu baru satu nama. Lah kalau 99, wah luar biasa nih. Pasti akan mengantarkan seseorang menjadi orang yang baik. Niki kula kalahan dados janjinipun Rasul bakal mlebu dumateng jannah niku rikala tiyang sepindah malih tigang perkawis niku. Berarti setiap enten asmanipun Allah Subhanahu wa taala, sifatipun Allah Subhanahu wa taala, sing penting tambahi loro. Kuwi maknane piye to? Sing nomor 3 diamalke napa dereng? Diamalke napa dereng? Contoh teng ayat teng hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasul ngendikaaken sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Oh, Allah turun. Maknanipun Allah turun. Kan sifat Allah niku boten parang ditolak, boten parang disimpangkan maknanya, boten parang diserupakan dengan makhluk. Turune piye to? Boten parang. Boten parang pun tanglotaken la meduwe piye. Jangan nanti berarti sikap kita imani. Lah sing penting boten usah memperluas pembahasan Allah turun. Ning sing penting sepertiga terakhir niku iso tangi ora. Kan Allah madosi tiyang ingkang istighfar diwehi ngapura, tiyang ingkang nyuwun Allah kabulaken. Lah niku setelah memahami ma'aniha wa madlulatiha kali pengamalan itu. Kali pengamalan itu kabeh niki. Semua nama dan sifat Allah kalau kita mampu seperti itu Bapak Ibu, wis imane ningkat, imane tambah kuat. Napa boleh genep 99 jamin jannah. Jamin jannah. Kan kata Allah misalipun sami, Allah Maha mendengar. Yang Allah Maha mendengar itu berarti Allah punya pendengaran. Yang Allah punya pendengaran itu berarti Allah mendengarkan semua suara Allah Subhanahu wa taala dengarkan.
Suara niku lak mengke enten telu. Enten sing ngomong biasa, enten sing ngomong bengok-bengok, enten sing ngomong bisik-bisik. Sedaya suara karena Allah As-Sami, Allah Maha mendengar. Lah termasuk suara kita ngomong elek, Allah krungu niku. Ngapusi, Allah krungu niku. Misalipun kalian donga punika bisik-bisik, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Nggih sampai kiwa tengene ora krungu. Allah Maha mendengar. Lah bar niku diamalke. Terus pun di pengamalan Allah As-Sami sepindah, jangan keluar suara dari lisan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala itu. Berarti yang ngomong Mas, mbok ngomong bengok-bengok, hati-hati. Mbok ngomong biasa, hati-hati. Mbok ngomong bisik-bisik. Kan bisik-bisik itu biasanya pembicaraan rahasia. Mbok ngrasani, mbok nopo, hati-hati. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Nomor kali pengamalanipun optimis. Ketika berdoa, innaka sami'ud du'a. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa. Niku ndonganipun walaupun mungkin pelan bisik-bisik, wis Allah ki ngrungokne. Kata-kata dirungokne niku alamat pun ijabah. Bapak Ibu mengantarkan seseorang niku pikantuk tambahan kuat iman, dadosaken semakin sae niku dadosaken segalipun tiyang niku pikantuk jaminan mlebu jannah yen jumlahe 99. Niku benar. Bapak Ibu, napa meleh? Kalau seseorang niku merenungkan berkaitan tentang sifat-sifat Allah, Allah Maha Gagah, Maha Perkasa, tambah wedi. Kalau dimelainkan sifat takut, semakin seseorang berilmu tentang Allah, tambah wedi. Yen wedi niku nanti mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki ringkesipun poin nomor kali ingkang saged dadosaken iman tambah niku memperhatikan nama dan sifat dengan 3 hal. Sepindah lafate, nomor kali maknane, nomor 3 itu pengamalan. Niku ora. Salajeng nomor 3 niku perkara sing dadosaken iman meningkat niku ta'ammulu siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-karim. Memperhatikan sirah Nabi. Sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memperhatikan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalika penulis fa inna min asbabi ziyadatil iman an-nadru fi siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dirasatiha. Ketika penulis sebab iman itu saged ningkat memperhatikan sejarah Nabi. Sinau dumateng perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepindah memperhatikan sifat piyambakipun Nabi kang sae, peranginipun ingkang mulia. Akhlak Nabi itu Masya Allah. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Muhammad, sungguh kamu itu memiliki akhlak yang agung. Niki diwaca. Wah, Nabi ini ternyata akhlaknya luar biasa. Sepindah. Nomor kali wasyamailuhul hamidah. Kecakupan piyambakipun Rasul ingkang terpuji. Wis, sedaya perilaku Rasul sallallahu alaihi wasallam al-hamidah, terpuji. Terpuji niku lho manutipun nggih. Dirmawanipun niku teng riwayat niku Rasul niku yen ngowahi ora wedi miskin. Tidak takut miskin. Rasul niku jiwa pemaafipun, Masya Allah. Niku kuat pengaruh dumateng keimanan. Nomor 3, aminullahi ala wahyi. Piyambakipun punika terpercaya, dipercaya kali Allah untuk menerima wahyu. Lah sing gawe urip kasih amanah percaya kok. Mosok kita kali Rasul boten percaya. Mila Rasul sallallahu niku jalan riyin, rikala ketun zakat sing diweni niku niki ra diwehi. Lenten tiyang niku sing protes,
Iki ora adil. Ikilah kedun niku bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam, kowe ora percaya karo aku. Wa anna namilun man fisana. Aku iki dipercaya kali sing teng dhuwur langit. Ini beliau sallallahu alaihi wasallam tuan dan mantep. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tarik perintah, kula percaya. Awak sing gawe dhewe percaya kali Nabi untuk menerima wahyu. Mosok kita malah ora percaya. Bapak Ibu, nomor 3. Nomor sekawan, hayratuhu min halqi. Sebaik-baik makhluk yang kontak letih, sinten tiyang ingkang paling sae niku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku wong Islam. Paling baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tahu Rasul paling baik, mungkin sing didadekne panutan gur Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena piyambakipun paling sae. Lebih paling baik orang dadi panutan. Salah nggak? Niki jabal mati nomor sekawan. Nomor gangsanipun safiruhu baina wa baina ibadi. Piyambakipun punika utusan antara Allah dan hamba-Nipun dalam perkara syariat. Dalam perkara syariat. Mila mungkin bahas pembatal Islam termasuk syirik itu yang dadosaken perantara ibadah. Arep ibadah ning nganggo perantaranipun kuburan, donga wali sing wis mati, manjelet marang Allah, syirik. Tapi kalau urusan berkaitan dengan agama, perantaranipun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kok panjenengan ngertos niki halal, niki haram, niki pun syariataken, niki mboten pun syariataken. Saking sinten? Saking Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niki keistimewaan beliau sallallahu nomor gangsanipun. Nomor 6 al-mab'utsu bidinil qayyim wal manhajil mustaqim. Allah ngutus piyambakipun punika dengan agama yang lurus, dengan manhaj yang lurus. Agama yang lurus. Ingkang sawanipun bengkok dengan diutusnya beliau diluruskan. Lajeng manhaj, masalah akidah Rasul ingkang paling lurus, masalah adab Rasul paling lurus, masalah ibadah Rasul paling lurus. Bapak Ibu, kalau seseorang tahu seperti itu, kok imane ningkat? Ya wis lah, yen ngono aku manut agamane Kanjeng Nabi. Yen ngono aku gegondhelan karo tuntunanipun Rasul, karena manhaj beliau itu yang paling lurus. Niku nomor 6. Lanjut nomor 7 arsalallahu rahmatan lil alamin. Allah utus Nabi kita Muhammad SAW niku sebagai rahmat bagi alam semesta. Rahmat itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus Muhammad kecuali rahmat kangge alam semesta. Rahmatipun Rasul sallallahu kangge alam semesta niku yen wong iman entuk rahmat jannah. Yen wong kafir entuk rahmat. Napa rahmatipun dengan diutusnya Nabi boten turun nadab secara langsung. Yen zaman biyen anggere diutus utusan kok berkele niku langsung turun nadab. Tapi Nabi kita Muhammad SAW sampai pun wong kafir entuk rahmat. Mila teng Islam niku yen ajeng perang boten ngerti itu langsung dibrondong boten. Niku yen perang nyerang niku sadurunge subuh. Mangkene subuh niku krungu adzan, ayo mulih masuk to iki. Lha kok negeri Islam. Ning misalipun subuh ora ada. Nek pas subuhan langsung tawarin masuk Islam. Gelem apa ora? Yen gelem selamat. Yen ora gelem tawarin nomor kalih menjadi ahli jinnah. Tetap kafir ning tunduk kali penguasa muslim, bayar upeti. Manut nggih ditinggal. Sing nomor 3 yang boten manut nembe diperangi, menunjukkan Rasul itu rahmat bagi alam semesta. Dan termasuk rahmatipun Nabi itu Bapak Ibu, termasuk dumateng kewan, termasuk dumateng binatang. Zaman Rasul itu enten cah nom-nom niku ngingu onta
kontone niku jak nyambut gawe abon ning ora digatek ning pakane. Akhiripun punika kuru lajeng wonten niku mepet. Nabi sallallahu kita takwa kowe marang Allah. Sampai kewan pun mendapatkan belas kasih dengan diutusnya Rasulullah sallallahu. Dan Islam itu kewan boten sembarangan. Ada binatang itu sing oleh dipateni. Niku carane mateni fa'ahsinu kitlah. Cara yang baik. Boten barang mateni niku dengan menggunakan napa niku geni. Geni. Kadang sing boten paham niku di semprotan etan sebagai niki lilin. Jadi semprot etan. Mateni semut kan. Boten barang. Semut itu termasuk binatang yang tidak boleh dibunuh kecuali ganggu. Ngiyen ganggu sapu malam dingete. Rahmat Islam sampai pun kepada binatang. Materi dicincang, boten barang. Kata materi tikus uangane kita tenang ini, tuku jas dan dake jas regane setengah yutono dinggo dikreketi. Nggih, getem-getem wajib tikusnya niku kecekal, bar niku misalipun didedekne nganti klenger-klenger kasaten nanti, boten barang. Kalau mau bunuh, segera dibunuh. Enten boleh malah soki bensin, baru itu sumpah. Wah, kalau lari-lari motor buya-buyi, boten parah. Kalau membunuh binatang yang boleh dibunuh, itu pun dengan cara yang baik. Nanti banyak panas dibuatan oleh nih. Kadang yang dibuatan paham, mateni lele, ini gue sebelumnya banyak panas. Nih, malah orang kafir itu ngeri tenan itu. Ditukus tikus itu panganan tikus urip-urip itu cemplungke banyu mok, baru itu terus dikuliti. Wah itu sudah itu sudah menyiksa namanya banikon Arab. Ini luar biasa. Beliau sallallahu alaihi wasallam niku Allah utus rahmat bagi alam semesta. Ning ampun kleru leh mahami. Jangan saat ini niku berdalilkan dengan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus Muhammad kecuali rahmat bagi alam semesta. Akhirnya pun gak ada keyakinan ya wes kabeh agama padha. Islam itu rahmat kok. Dari tanggal 1 Desember itu undangan, dia siap. Nanti saya yang akan memberikan sambutan. Loh kok ini haji loh. Maksud kiai haji kok kasih sambutan peringatan kelahiran anak Tuhan. Apalah surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Bapak Ibu, kata-kata rahmat bagi alam semesta itu boten artinipun sakwenane dhewe. Kan saat ini modelnya betul ibu nganggo ayat, nganggo hadis yang dipahami dengan pemahaman sendiri. Islam ki rahmatan lil alamin. Milane kula itu undangan ceramah. Sinten niku? Gus sinten niku? Teng gereja nggih mboten napa-napa. Kami pegang Quran, kalian pegang kitab suci kalian. Kula nyekel tasbih, jenengan nyekel hiyu salib, lho piye ta? Lalu peribadatan kepada selain Allah. Ora apal qul ya ayyuhal kafirun. Surat Al-Kafirun nih. Aku gak akan menyembah apa yang kamu sembah. Bapak Ibu, niku napa niku sifat Nabi kita Muhammad sallallahu. Imaman lil muttaqin. Nomor 8 niku piyambakipun Rasul niku imam orang yang bertakwa. Artinya pun wong sing paling takwa niku namung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mengke yen badhe mangertosi setunggalipun perkawis iki bener apa ya? Tolong ukuripun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita terangkan enten tiang datangi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangklet dumateng keluarganipun Rasul iki ibadah piye diterangke. Salat tahajud sampai sikile bengkak. Lajeng tiang iki ngomong, sijine arep tahajud terus ora turu. Sijine poso terus ora makan. Sijine ora rapi. Pertimbangannya gue yang rapi, akhirnya repot ngurusi bojo, nomor anak ini udah tahu bayar, repot golek butuh. Rikot Rasul mireng ingkang mekaten piyambakipun keluar. Lajeng piyambakipun ketika akan antumul ladina kuntum kada wa kada. Sing ngomong alam tahajud terus ora turu wong kowe.
Sing ngomong arep poso ora muka ora nabi iki kowe. Kata Rasul, aku iki sing paling takwa. Aku ya sholat tahajud ya turu, ya kadang poso ya muka. Wa atazawwaj bisa. Aku nikahi para wanita. Sapa sing gedhe tuntunanku, maka bukan termasuk dari. Bapak Ibu, kalau beliau imaman lil muttaqin, imam bagi orang yang bertakwa, berarti mandadekke panutan pol-polan. Panutan pol-polan. Lah kalau kuripun wonten mawon Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tolong kuripun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul tidak akan monggo. Kalau enggak pun boten sah. Itu paling aman. Lajeng dipuji melih piyambakipun punika hujjatan 'alal khalaiqi ajmain. Sebagai hujjah bagi seluruh makhluk. Inna arsalnaka syahida wa nadhira. Kami itu mengutus Muhammad niku mubasyira wa nadhira. Lajeng menjadi saksi bagi makhluk itu. Arsalahu ala aini fatratin minar rusul. Allah utus di masa fatrah terhentinya utusan-utusan. Wa hadabi ila aqwamit turuqi wa alqas subul. Piyambakipun punika menunjuki kepada jalan yang lebih lurus, kepada jalan yang lebih gamblang. Jadi jalan yang paling cekal milo-milo itu jalan ingkang pun dedahaken kalih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saking cekanipun Bapak Ibu, arat tubuh alamif libaina lailuha kana hariha la yaziru anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas putih bersih cetha milo-milo. Saking cetha niku bendine kaya awan. Bapak Ibu, yen awan niku napa enten sing remang-remang? Boten, padan jinglang. Sing ireng ketok, sing putih ketok, sing abu-abu ketok. Karena memang padan jinglang, tapi yang dalu waduh, kira mau putih, peten boten ketinggal. Bapak Ibu, Rasul niku menunjuki jalan yang paling lurus, paling gamblang. Jalan orang yang berdosa diduduki, jalan yang kita hidayah dirohke. Mila yang itu semakin paham terhadap risalah yang beliau bawa, nyawang urusan itu boten berawut. Oh ini. Bapak Ibu, ini keistimewaan beliau Islam. Kemudian waqtara ta'al ibadi ta'ati, Allah majibaken kangge hamba taat dumateng Rasul. Niku nomor nggih 11 supados kita taat dumateng Rasul. Lan Allah itu taat kita dumateng Rasul itu taat kali Allah. Man ata'ani faqad ata Allah. Sapa sing taat karo Rasul sama dengan taat dumateng Allah. Mila entuk jaminan jannah taat. Wah ini Masya Allah nih. Membaca tentang Nabi SAW. Oh kok taat karo kanjeng Nabi, iman kuat, jaminan jannah. Lajeng wa ta'zirahu wa tawqirahu wa mahabbatahu. Nggih, lajeng mengagungkan, memuliakan, mencintai, melaksanakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nomor 12. Dihormati. Makanya tiang Islam itu memanggil nama Nabi sallallahu alaihi wasallam boten pareng jenenge langsung. Niku rikala tesih sugih. Boten pareng. Mila yang zaman Rasul ke enten tiang nyelok Nabi Muhammad menika, Muhammad. Kemungkinan pertama wong kafir. Kemungkinan kedua Arabi itu wong Arab sing tinggal di pedalaman, biasanya kurang tata krama itu. Nomor 3 malaikat. Ya mau mukmin, boten panggilan mukmin itu dumateng kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Khalilullah. Wahai kekasih Allah, wahai utusan Allah, wahai Nabi Allah Subhanahu wa taala. Niku dihormati, dimuliakan. Kalau sampai seseorang melecehkan Nabi Muhammad, medeni. Saat ini kapan ya? Tiang-tiang itu kadang gelar
sebagai tokoh agama. Nek kok ngomong Nabi Muhammad itu cirikane rebes. Lho iki piye to? Lah mosok karo Nabi ini kok kurang menghormati. Malah ini kan berita miras minuman Rasulullah. Ini kurang ajar banget. Bapak Ibu, menghormati, memuliakan, mencintai Rasul SAW. Wasanya dulan jannati turun falan tuftaha li ahadin illa min tariqi. Lajeng pintu jannah itu bakal ditutup, boten bakal dibuka sekali-kali kecuali lewat jalan Rasulullah SAW. Berarti yang ingin masuk jannah lewat jalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, berarti kalau lewat jalan Nabi itu mengantarkan jannah, imannya tambah kuat, semakin kuat membaca sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasara Allah sadra wa rafa'ahu dzikra wa wada'ahu wizra. Langsung Allah lapangkan dadanya. Langsung Allah angkat penyebutanipun. Rasul itu penyebutanipun kan terangkat. Sedina niku ping 5 asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Muhammad utusan Allah Subhanahu wa taala. Sedina niku ping 5. Setiap adzan ditinggikan penyebutan. Jaman nanti lajeng kesalahan-kesalahanipun bebanipun punika Allah hilangkan. Lajeng melewat jalan dillah wasiqan alam man khalaqa amra. Allah dadosaken kehinaan, kerendahan kanggo wong sing menyelisih perintah Nabi. Wani menyelisih perintah Nabi hina rendah. Berani menyelisih perintah Rasul sekarang hina rendah. Niki piyambakipun. Lajeng melewat sabila li ahadin ja'a ba'dahu fi naili sa'adati fid dunya wal akhirah illa bittibaihi wa ta'atihi wa sayri ala nahji. Bahkan kesimpulanipun boten wonten jalan kangge seseorang yang setelah beliau diutus. Jadi kalau sini kita niku boten enten jalan manggi bejo dunya akhirat kecuali mengikuti Nabi, taat dumateng Rasul, lajeng berjalan di atas jalan yang beliau gariskan. Niku kesimpulannya. Bapak Ibu, dan ini nembe pendahuluan kemawon sudah masya Allah nih, luar biasa. Padahal dari itu namun sauti sithik, itu sudah luar biasa. Mila yang mikir semangat membaca sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, keimananipun sansaya kuat. Sansaya kuat. Lah carane terus pundi ben ngerti sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sepindah maca Quran. Karena sifat Nabi SAW diterangkan dalam Quran. Nomor kalih maca hadis. Karena akhlak perangai Rasul SAW diterangkan dalam hadis. Enten iku ulama sing nulis misalipun Syama'il Muhammadiyah. Jadi kecakupan pribadi Rasulullah SAW. Mungkin bukunya nggih sementenan iki. Tapi dari awal sampai akhir itu wah masya Allah. Yang maca niku kita niku namung sagedipun alhamdulillah ya Allah duwe nabi kok kaya ngene apike. Sagedipun kita namung wah kok ada manusia demikian sempurna akhlakipun. Bapak Ibu niku maca hadis Nabi sallallahu. Lah saged mutuki niku kudu bisa membaca kitab-kitab sejarah. Maca kitab sejarah, mungkin ada kitab sejarah kata niku. Kalau teman itu duwe pinter berkaitan dengan sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Enten mengke misalipun tulisan, setunggalipun ulama akan menang juara penulisan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah luar biasa nih. Pengartipun kata penulis istaghfara linnasi minal khair, memperbanyak kebaikan. Wes, tiang juga dari maca sejarah Nabi tambah semangat untuk berbuat baik. Wasdada hubbuhu Nabi sallallahu, cintane tambah senang. Kan tiang ini ngerti wong apik, tiang jasane kata, dia kan seneng. Tambah seneng. Nomor 3, al-rafa'ul hadil mahabbah al-mutaba'ah
qauli wal amal. Niku ndadosaken mewariskan cinta niki mengikuti. Kang wong seneng niku mesti melu-melu. Ucapan dan perbuatan dia akan mengikuti. Mila sejarah Rasul niku asrul usulil ilmi, pokok dari semua pokok ilmu. Jadi pokok dari semua pokok ilmu itu lah telu. Napa telu niku? Ilmu tentang Allah. Tentang Allah niku sing paling agung pun dibahas. Nama, sifat. Nomor kali ilmu tentang Islam disertai dengan dalil. Berarti tentang Islam disertai dengan dalil. Nomor 3, mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokok ilmu itu nama telu niki. Beres dari pendiam yang nggak bisa tidak untuk dia belajar terus perkara ini. Kenal Allah, kenal agama Islam, kenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seorang boten kenal kali Nabi, di kongkong itu boten mungkin manut niku. Pertemuan-pertemuan kita paling contoh. Kalau orang nggak kenal, Pak numpang punten kula niki ketekan bekal niku nyuwun tulung nang wae. Lajeng tiyang niku kurang-kurang kata ditulis di sore niku 2 juta. Mas, iki urut-urutan iki paling kono. Kon kantor pingin darang kae. Engko ning kono diledek 2 juta. Kalau nggak kenal sing urut-urutan niku niku mesti kula tesih waras Mas. Mosok kalau tangan ngono dijoki 2 juta tenan apa ora? Boten kenal. Tapi kalau kenal, pabrik pinggir dalan itu bos niku wae. Dadi dia bagaikan mawae kertas niku diurep-urep, bar niku nelpon teng mriko, iki bocah iki moro-moro mbok kertas iki ana duit. Kalau kenal, percaya nggih mantep kula makan. Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tiang itu yang kenal kali Rasul sallallahu cinta. Kalau sudah cinta, mutaba'ah, mengikuti. Kalau sudah cinta, mengikuti. Oh, ini senang ya, melu mau. Tapi boten senang. Nggih, boten senang. Kenapa gak senang? Orang kenal. Niku sulit, tiap manut sulit. Luar biasa Bapak Ibu, sampai dikatakan aslul usulil ilmi. Wa anwal ulumin nadr. Wa anwal ulum an-nadr fi siratul rasul wa ashabi. Lah termasuk ilmu sing paling manfaat niku mengke niku maos sejarah Rasul dan para sahabat. Niku riyen mengke pembuktian ayat dan hadis ingkang menunjukkan bagusnya akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kita imani semakin meningkat. Bapak Ibu, mengatakan dengan seperti tawas